قداميت وعلو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلو معارب 22 قنبت زدالنا يو قدامي زور تحس علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبروت نعدم انجليزاويت كلب ارسنال ناتي اب اكاديميا زمرقت ايتان نوانوري اب كرامات كي تفانو قطعات اب زرايلو زل غزي 50 مليون باوند واغا كم زقمطت يغلص الله سبسبات كم زملكتو ارسنال نزود 19 عامات كفافالي زمصا صاوعيت نمسمع دلوتو مخانن مس بصايونا اكاديميا فريات مايلس لويس سكالي طرنيفا بدمر 100 مليون باوند كم تحت يغلص زوم تصفوات صاوتي بمنقد اكاديمي هيل اند ممصوم صعيب زخونه كاب مشطوم كاب غنزب افاينانساو مزغب تاكلب بزي زخونه غبري ناب بانك ازاتو صري مخسبيوم ايتان نوانوري اب قال اي فرقي ناي زعمتو سبورت بلقاح اب اولمبيك دي مارسي احلف لهم اب 9 صوتات ليغ 1 فرنسا كلتا شوتات كمزغبن كلهم اب تحت سلطاني حبيب باي سرع ناي صوتا دقايق كركب غن اي قالن ناي صوتا غزي زي مركاب دما بتي اب سمم استغبره وعل بفاينانساو مقصعه مارسينا ارسنال توسخي ناي بوناس كفليت كتكفلا اگديد والهم زي كمزيلن كله جرمناويت عباي كلب بورشا دورتموند نيتان نوانورن مفرام نتكونتات بغربات كاتاتلو كمزلان فتنه تقبر مهلاوان ينقرم سرعنا قداميت كانتا ناي مصوات عدل مركاب نا بوندوس ليغا نمسغار كفوت مخانو زغلص نوانوري سمو مس استون فيلا تشيلسي اس ميلانون كتاحز صنحيوم زي تصواتاي كساب 2030 اب ستاديوم اميريتس زاسرون ينوح غزي وعل فريملهم زي نوح وعل ارسنال اب ازيو حيال ناي زرب درجه كتول زغبرا كوينم از مالت دما حانت كلب نتا 50 مليون باوند زغمت كل زاف واغان تزيا مالي اكتشوت او تصوت يبلان ولا قواتنا مسغار غمتات نتلو نوانوري ناب لندن تمليسو مس ارسنال ناي حاغوس صمبل كايد كصمبريم قدمي اب ورحتر بلغاح مسغارو مس ارسنال 6 صوتات بريمير ليج سلاز تساتفون اتي ميداليا بريمير ليج نمركاب زحتت ني 5 صوتات درت بوغعي امالي ولوم غن نايزي بارشلونا بسنكي فاينانساو صقم كاوددر مسغار هوليان الفارز بعد معي منقد كتوصم خلا ارسنال نتا ارجنتيناوي اتقاين مسغار دفي ترخيبام دارتي ارسنال وانچا بريمير ليج معتراتا كلب نحاده كاب زول اتقاعت نمعلا ببزحي تسرحلا اتلتيكو مدريد بوغنا نتود 26 عام ارجنتيناوي تصاوتاي هيواتو زلاواغا كاب 120 مليون كساب 150 مليون يورو زبصح العواغا بمخانو بارشلونا نتنوح وان سنحه تقداسنتا اكتزحلو اگديد والهم دايركتور سبورت كلب بارشلونا ديكو وقعو زررب كم زي تخايده ارغاغيصلهم اتا كاتيرناويت كلب نتعابي فاينانساو طلبات اتلتيكو مملا بزحج زلوا قطباو صقم كم زي كال طريحه تامنم زي كمزيلن نحلو بملؤ نتميت 50 مليون يورو قديمان مخفال ارسنال تصاوت مستوسخي طرق ገንዘብ ንምቅራብ ድልውቱ ምኻና ይግለጽም ሰብሰባት ከም ዘመልከቱ አርሰናል ንድሌት አትሌቲኮ ማድሪድ ምምቃር ጋብሪኤል ጆሰስ ወይካ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ኣብቱ ዕል ክቆርቡ ከም ዝኽእሉ ይሕበርም ባርሴሎና ካብ ውድድር ወጽያት ሃልምበር አርሰናል ካብ ፍራንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ቡርቱ ውድድር ይገጥማሎም ሰብሰባት ማዕከና ዜና ስፓኛ ከም ዝሓበሩ ወድማ አልቫሬዝ በታ فرنسا بتاعت لويس انريكا زلو بروجكت ازيو سلستمسط امونغو لندن باريسن فيت نفيت وق فطيرلو يبلوم وانچا بريمير ليج العلاب 30 غنبتا بزكايد فصامي چامبيونز ليج اوروبا تصاوت كانتا ميكيل ارتيتا زيت ادنه ناي مسحاب حايلن بعبيو دلدل ناي مسغار باجتن اللوام كابزي بتوسخي ارسنال ابزي قرب اوان افريق فصامي چامبيونز ليج اوروبا اسبانياويت كلب اتلتيكو مدريد ابزبارو طول غزي ناب وكيل الفارز وسد منغدي كلوا مخانو زياده ترغاغيصلهم انجليزاويت كلب برماوزن ود 19 عام تصاوتيا كروبي سمعيتا حبيان مشطا كم زي كونه تغلص كوانتلا تشيلسي جن ابزي كرامات بزعبا كونتاتو كتحبر تدلي مهلوا تغليصوم ارسنال بوغنا نزي فرنساوي منسي تصاوتاي كتكاتاتلو صنيحلا زدما دحرتي تمالسولس انصار مانشستر سيتي ابزنبره صوتا زمزغباشوتم بتزاوارين غانتا ميكيل ارتيتا كاب سماي توليدو دحر 22 عامات نفلم اوان چامبيون بريمير ليج تكون محغازو صعيبو
ምስ ኣንተ ዝጽምበር እዛንታ ክኸውን ምኻለ ነይሩ በርማውዝ ነቲ ብዙሕ እየ ዝዓይ ክሩፒ ወላ እኳ ብጸጋማይ ክንፊ ጌራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንተኾነት ከም ቁጽሪ 10 ቁጽሪ 9 ጌራውን ተጠቒማትሉ እያ ክሩፒ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 13 ሾቶታት ፕሪምየር ሊግ ብምቁጻር ንክብሮ ወሰን ሮቢ ፋውለርን ሮቢ ኪንን በሊጹ ብዕድመ ዝነኣሰ ነዚ ኣሃዝ ዝበጽሐ ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ ክለብ ቸልሲ ሕጂ ቅድምቲ ኣብ ትሕቲ ቻቢ ኣሎንሶ ዝካየድ ጽዑቕ መስኮት ምስጋር ክራማት ድልዋት ዝኾኑ ተጻወቲ ትደሊ ከም ዘላ ብግልጽ እኳ እንተተገልጸ ተውህቦታት ዘለዎም ተጻወቲ እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕሽሽ ክትብል እያ ማለት ኣይኮነን ክሩፒ ገና ፕሪምየር ሊግ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኣንዶኒ ኢራኦላ ሓያል መብጽዓ እኳ እንተሎ ቸልሲ ቅድሚ ንኣሎንሶ ምቁጻራ ኣብ ዝርዝር ካብ ዘቐመጠቶም ሕውፅያት ሓደ እዩ ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንወዲ 21 ዓመት ኣካፋፋሊ ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ማቲዎስ ፈርናንደዝን ምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ትመርሖ ከም ዘላ ካብ ጋዜጣ ዘ ኣትሌቲክ ዝወፀ ጸብጻባ ነጺሩ ዌስትሃም ዩናይትድ ኣብ ዝክራማት ነዚ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ክትሸጦ ከም ዘይትኽእል ተኣሚናላ እንተኾነ ብፍላይ እታ ክለብ ካብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ትወርድ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ካብ መሸጣ ተጻዋቲ ክትእክበሉ ዘለዋ ዓቢ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ከጋጥማ እዩ ዌስትሃም ንሳውዝሃምፕተን ኣብ ነሓሰ 2025 ናይ መጀመርያ 38 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላታ ነይራ ይኹን እምበር እቲ ናይ ሙራድ ኣጋጣሚ ነቲ ዋጋ ከዳኽሞ ከም ዝኽእል ዝገለጹ እቶም ጸብጻባቶም ካብ 50 ሚልዮን ክሳብ 60 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይንገር ሳውዝሃምፕተን ናብ ሃመርስ ክትሸጦን ከላ 15 ሚታዊት ሸጥካ ዝብል ዓንቀጽ ኣትያ ነይራ እዚ ማለት ድማ ዌስትሃም ሩኡይ ጽሩይ መኽሰብ ንምርካብ ነቲ ዋጋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሖ ግምት ኣሎ ፈርናንደዝ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ንምስጋር ኣዝዩ ድሌት ከም ዘለዎ ክግለጽ እንከሎም ብግልጽ ድማ ንሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ሞዴል ክብል ይገልጾ ወላ እኳ ዌስትሃም ኣብ 2025-26 ማለት ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዝሕዝን ብቕዓት እንተለዋ ፈርናንደዝ ብውልቃዊ ትርኢት ብሉጽ ዓመተ ስፖርት ኣሕሊፉ እዩ ሉካስ ፓኬታ ወርሒ ጥሪ ናብ ፍላሚንጎ ብራዚል ድሕሪ ምኻዱ ዓቢ ፈጠራዊ ተራ ክገብር ጸኒሑ እዩ ከም በዓል ፓሪስ ሰንት ጀርመን ናይ እንግሊዝ ክለብ ኣርሰናል ዝኣመሰላ ዓበይቲ ኣውሮፓውያን ክለባት እውን ርክብ ክገብራ እንከለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ኣብ ቅድሚት ኮይና ትመርሕ ከም ዘላ ይግለጽ ናብ ካልእ ዜና ስንሰግር ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኣካፋፋሊ ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ኤሊዮት ኣንደርሰን ብውልቃዊ ውዕላት ብመትከል ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ይግለጽ ኣሎ ርክብ ክልቴን ክለባት ናይ መወዳእታ ዝተረፈ ስጉምቲ ምዃኑ ዝሓበረት ጸብጻብ ድሕርቲ በርላንዶ ሲልቫ ካብታ ክለብ ከም ዝወጽእ ምርጋጹ ነዚ ወዲ 23 ዓመት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ ዳግማይ ንምሕያል ቀዳምነት ሂባቶላ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ወከልቲ ኣንደርሰን ክሳብ ሰነ 2031 ዝቕጽል ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ዝምልከት ናይ መጀመርያ ስምምዕ ምግባር ኣብ ካርታ ኣስፊራላ ማንቸስተር ሲቲ ወግዓዊ ዝርርብ ክጅምር ድሌት ኣሕዲራትሉ ብዘላ ግዜ ግን ወናኒ ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ኢቫንጀሎስ ማርኪናስ ኣብ ልዕሊ እቲ ተጻዋታይ ዘሰንብድ ናይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ጸፊዕሎም ድሕሪ ምኻድ ኣሰልጣኒ ጋርዲዮላ ዝመጽእ ኣሰልጣኒ ኤንዞ ማሬስካ ድሮ ነቲ ድሌት ብወግዒ ኣጽዲቕዎሎም እዚ ማለት ድማ ኣብ ኢትሃድ ከቢድ ናይ ኣካይድቲ ምስጋር እኳ እንተሎ እቲ ውዕል ብወሳኒ መንገዲ ይግስግስ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ሲቲ እቲ ንጡፍ ስትራቴጂያ ኣፖል ፖዚሽን ክትህሉ ኣኽኢልዎ ኣሎ ካብቶም ወከልቲ ናይቲ ተጻዋታይ ዘትያ ዝተባህለ መወዳድርታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝነበረ ድፊት እውን ብዓወት ክትውድሆ ክኢላ ኣላ ኣንደርሰን ኣብ ሲቲ ግራውንድ ዘሎ ምዕባሉ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮፓ ኣዝዮም ተደለይቲ ተጻወቲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምስ እንግሊዝ ክጻወት ቶማስ ቱከል ብቐረባ ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እዋን ማንቸስተር ሲቲ ዋጉ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝያዳ ቅድሚ ምብራኹ ዝርርብ ክትገብር ሃንቀውታ ኣለዋ ኣብ ካልእ ዜና ሃሪ ማጓየር ካብ ዋንጫ ዓለም ምግላሉ ስዒቡ ወላዲቱ ብውሳነ ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱከል ፍጹም ጉያ ከም ዘላ ብውሕዳት ቃላት ጌራ ስምዒታ ገሊጻ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱከል ንሃሪ ማጓየር ፊል ፎደን ኮል ፓልመር ካልኦትን ካብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንዋንጫ ዓለም 2026 ከግልሎም ምምራጹ ኣብ መንገዲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ስምባደ ፈጢሩሎም ማጓየር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ተስፋ ዘቑርፅ ስምዒት ብምክፋል ካብ ስድሩ ሓዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክወሃብ
ክወሃብ ይረአሎም ወላዲቱ ዘይ ማጓየር ኣብ ኤክስ ፍጹም ዘጽልእን ፍንፍን ውሳነ ብምባል ነቲ ውሳነ ዘሕፍር ኢላ ክትገልጽ እንከላ ሓውጆ ድማ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኽዎም ዝኸፍኡ ውሳነታት ኢልዎም እዚ ወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ማይክል ካሪክ ዝተመዝገበ ሓያል ብቕዓት ናይታ ክለብ እዚ ከጋጥሞ ከም ዘይሓሰበን ሰንቢዱ ማዓንቱ ከም ዝተቆርጸን ገሊጹ ነይሩ ብዘካዚ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ፎደን ኣብ ክለቡ ዘይ ከም ቀደሙ ዝነበረ ብቕዓት ድሕሪ ምጥሓሉን ኣብ ወርሒ መጋቢት አንጻር ኡራጋይ ኣብ ዝነበረ ምሕዝነታዊ ጸወታ ትሑት ብቕዓት ድሕሪ ምርኣዩን ካብታ ጋንታ ክግደፍ ምኽንያት ኮይኑሎም ኮል ፓልመር ብወገኑ ዋላ እኳ ቢሮ 2024 ብብሬክ ኣውት ዓወትን ተረኸበ እዚ ተጻዋታይ ቸልሲ ኣብ ዓመቶ ስፖርት ዝረኣየ ብቕዓት ክንቦቱ ከይረክብ ምኽንያት ክኸውን ክኢሉ ወዲ ጋንቱ ናሃር ማጓየር ኣብ ዩናይትድ ሉክሻውን ተኸላኸላይ ናይ ሴሪያ ክለብ ኤስ ሚላን ፊካዮ ቲሞርን ክልቲኦም ኣብ ድሕሪት መስመር ምክልኻል ዕሽሽ ተባሂሎም ዘለው ተጻወትዮም ካብዚ ብተወሳኺ ሞርጋን ጊብስ ዋይትን ምስ ኖቲንጋም ፎረስት ዋላ እኳ 14 ሾትታት እንተመዝገበ እንተኾነ ግን ነቲ ዕድል ክረኽቦ ይከኣለን ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ካብ ሪያል ማድሪድ ስፔንስ ካብ ቶተንሃም ድማ ክጽውዑ ዘይከኣሉ ተጻወትዮም ነዚ ክፍተት ንምምላእ ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱከል ዳይናሚክ ምትሕውዋስ ብምግባር ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ናይ ውሽጢ ሃገር ከዋኽብትን ዘይተጽበናዮም ተጻወትን ክጽውዕ መሪጽሎም ኣጥቃዓይ ኢቫን ቶኒ ምስ አል አህሊ ኣብ 32 ጸወታት 32 ሾትታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ክምረጹ እንከሎም ኣጥቃዓይ ኦሊ ዋትኪንስ ምስ ኣስቶን ቪላ ዋንጫ ኤውሮፓ ሊግ ድሕሪ ምዕዋቱ ብቐጥታ ቦትኡ ረኺብሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ተኸላኸላይ ኒውካስትል ዩናይትድ ዳን በረን ድማ ንሓድሽ መስመር ምክልኻል ተሃገር ከም ዘተኣማምን ኣካላዊ ኣማራጺ ተመሪጹሎም ኣካፋፋሊ ጆርዳን ሄደርሰን ኣብ መንእስያት ገዲም መሪሕነት ንምሃብ ብቶማስ ቱከል ክምረጹ እንከሎም ተኸላኸላይ ጀራል ኳንሳህ ብደረጃ ክለብ ንዝገበሮ ሓያል ዳይናሚክ ስራሕ ክጽዋዕ ክኢሉ ከም ዘሎ ይንገር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 17 ሰነ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ናይ ምድብ ናይ ዋንጫ ዓለም ጸወታ አንጻር ክሮኤሽያ ክጅምርያ ድሕሪ ድማ አንጻር ጋናን ፓናማን ክትገጥም እያ ናይ መወዳእታ ዜና ሃገራዊት ጋንታ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሃገር ብዘጋጠመ ቀታሊ ለበዳ ኢቦላ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ክተካይዶ ዝሓሰበት ውሽጣዊ ልምምድን መፋነዊ ስነ ስርዓትን ብወግዒ ሰሪዛ ጥዕና ተጻወትን ምሕላውን ሃገራዊ ሕግታት ጉዕዞ ክተኸብርን ልምምድ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ቤልጅየም ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ይግለጽ እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳ ወይ ከዓ ደቡብ ሱዳን ዝበጽሑ ዜጋታት ዘይኮኑ ሰባት ከይኣትዉ ከልኪሉ ጸኒሕሎም ወና ስልጣነት ሃገራዊት ጋንታ ሳብስቲያን ደብሳርን ዳርጋ ምልእትታ ጋንታ ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ወጻኢ መብዛሕትኦም ኣብ ፈረንሳ ብፕሮፌሽናል መንገዲ ዝጻወቱ ብምዃኖም ኣብ ኣውሮፓ ብምጽናሕ ካብዚ ገደባት ክድሕኑ እዮም እቲ ዜና ከም ዝሕብሮ እዚ ለበራ ብሰንኪቲ ብርቂ ዝኾነ ቡንዲ ቡግየ ዝበሃል ዓይነት ኢቦላ ዝመጸ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ፍቓድ ዘለዎ ክታበት የብሉን ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገራዊ ስክፍታ ዘለዎ ህጹጽ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ምዃኑ ብምእዋጅ ልዕሊ 137 ሞይቶምን ኣስታት 600 ሰባት ድማ ከም ዝተለኽፉን ይገልጽ እቲ ሃገር ኣብ 1974 ማለት ቅድሚ 52 ዓመታት ዛይር ዝብል ስም ከለዋ ድሕሪ ምውድዳር ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም ክትሳተፍ ምዃና ይፍለጥ ናይታ ጋንታ ናይ መገሻ መደባት ውሕስ እኳ እንተኾነ እቲ ን21 መዓልታት ዝጸንሕ ጽኑዕ ናይ ጉዕዞ ገደብ ግን ብሕማቕ ኣጋጣሚ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ኮንጎ ንውድድር ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ከም ዝኽልከሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመልኪቱሎም ስለምክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸናሕና ምስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልናም